Bisita sa Heritage House, bahay ng mga ninuno. Gab! After 6 years din, nakalaag dito din. Kalaag. Yung malag si ano. Uyang ako rin, no. Pista minatay ba karon na. Multuhon jud mo ana ba gitabuna yan ninyo ba. Tarungan nyo kayo multuhon jud karon mo. Yung may wagang salamin na lupa. Wagang nagdana. Bongga. Buhay na buhay. Taag sa Heritage House. Wow. This is the Heritage House, Gab. By your great-great-grandfather and grandmother.